बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर 342 को हमने इन डिटेल डिस्कस किया, उसके दो पार्ट्स हमने बनाए, उसको फर्दर 342 को दो हिस्सों में तकसीम किया। अब 340 सब सेक्शन 2 का तज़किरा हम करेंगे, यानी कि कम्पिटेंसी ऑफ अक्यूज टू बी अ विटनेस। इसका जो एक मेन जो हेडिंग है वो कम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस ऑफ अक्यूज टू बी अ विटनेस, कि एक मुल्ज़म जो है वो कम्पिटेंट विटनेस भी है अपने केस में डेफिनेटली। अब इस हवाले से जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं कि क्या मुल्ज़म कम्पिटेंट विटनेस है, 342 के तहत जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं एक जजमेंट के अंदर, वो जजमेंट है 2007 PCRLJ पेज है 133 के अंदर 340 सब सेक्शन 2 की इंटरप्रिटेशन इन डिटेल की गई है। अब उसके बाद जो 340 सब सेक्शन 2 है, इसके बयान के हवाले से अगर 342 के अंदर क्वेश्चन पुट ना किया गया हो, यानी कि 342 की जो स्टेटमेंट है उसमें ये ना पूछा गया हो कि क्या आप हलफ पर बयान देना चाहते हैं अपने दफ़ा में, अगर ये क्वेश्चन पुट ना किया गया हो तो इसके ऊपर एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि ये इनक्योरेबल है। 537 के तहत ये इनक्योरेबल है, डिफेक्ट है। अगर मुल्ज़म को सज़ा हो जाती है तो उसको अपीलेट कोर्ट में इसी पॉइंट पर केस रिमांड हो जाएगा, उसको उसका फ़ायदा भी हो सकता है और उसके बरियत के भी चांस हो सकते हैं और रिमांड भी हो सकता है, और ज़्यादातर केस रिमांड होता है। इस हवाले से जो जजमेंट लेट डाउन की गई है उस जजमेंट में, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर बरहलफ बयान का 342 के अंदर ना कहा गया हो तो ये एक गैर कानूनी इक़दाम इसको कहा गया और इसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़म को होगा, और अगर सज़ा हो जाती है तो प्लेटफॉर्म में उसको जाकर रिलीफ मिल जाएगा। जो 2007 PCRLJ पेज 133, इसी हवाले से जो पहले मैंने जजमेंट लिखवाई सेम जजमेंट के अंदर, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन का भी काफ़ी हद तक ज़िक्र इंटरप्रिटेट किया गया है। ये इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है, तशरीह की गई है जो 340 सब सेक्शन 2 है, और उसी में ये कहा गया है कि अगर इसके हवाले से क्वेश्चन पुट ना किया गया हो तो ये गैर कानूनी इक़दाम होगा और ये इनक्योरेबल है 537 CRPC के तहत, और इसका फ़ायदा मुल्ज़म को होगा, प्लेटफॉर्म से उसको रिलीफ मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये है, अगर मुल्ज़म 340 सब सेक्शन 2 के तहत बरहलफ बयान ना देना चाहे तो उसका ये मतलब ना लिया जाएगा, उसका ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाएगा कि ये चूँकि कसूरवार है इसलिए हलफ पर बयान नहीं देना चाह रहा, और इस बात को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही बात इंटरप्रेट हुई, उस हवाले से इंटरप्रिटेशन हुई है 2001 SCMR पेज 41 के अंदर इस चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ बयान किया गया है। अब उसके बाद यह है कि अगर मुल्ज़म 340 का जो बयान है, 340 सब सेक्शन 2 के तहत जो बयान है उस पर जरा ना की गई हो, इस्तगासा उस पर जरा ना करे, तो मीनिंग देयर बाय कि इस्तगासा ने उसको एडमिट कर लिया। जब एडमिट कर लिया तो मुल्ज़म बरी हो जाएगा। ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया 2004 YLR पेज 1051 के अंदर। अब अगर मुल्ज़म 340 सब सेक्शन 2 का जो बयान है बरहलफ, उसमें यह कह दे कि ये जो जुर्म है, ऑफेंस है, वो मैंने नहीं किया बल्कि वो अपने को एक्यूज़्ड का कह दे कि उसने किया है, तो फिर उसको एक्यूज़्ड का राइट पैदा हो जाता है कि वो इसके ऊपर जरा करे।
وہ اس کے اوپر جرا کرے جو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اوفینس میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا ہے، تو اس جس پر وہ الزام لگا رہا ہے یا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس کا یہ رائٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جرا کرے۔ یہ بات لے ڈاؤن کی گئی ہے 2001 PCRLJ پیج 698 کے اندر، یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اب 340 سب سیکشن 2 کے تحت جو بیان ہوتا ہے اس کا تقابل کیا جاتا ہے جو پہلے سے بیان ریکارڈ ہوتا ہے ملزم کا، اور وہ تقابل کروایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلایا جاتا ہے، پھر اسی بیس پر یہ اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ یہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ایک ججمنٹ کے اندر، وہ ہے 2002 SD پیج ہے 16 کے اندر، پیج 16 کے اندر۔ اب جو 340 سب سیکشن 2 ہے یہ برحلف ہوگا، اس لیے اس پر جرا بھی کی جاتی ہے، جبکہ 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس پر جرا نہیں کی جاتی۔ یہاں برحلف ہے، حلف پر دیا تو جرا ہوگی، وہ بغیر حلف کے تھا اس پر جرا بھی نہ ہوگی۔ یہ ڈیفرنس ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان سٹیٹمنٹ کے اندر 342 کی جو پاور ٹو ایگزامن دی ایکیوزڈ ہے، وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، اس کے اندر انکریمنیٹنگ مٹیریل کے حوالے سے کوسچن پٹ کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انکریمنیٹنگ مٹیریل کے حوالے سے بہت احتیاط برتی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انکریمنیٹنگ مٹیریل یا کوئی بھی کسی قسم کی اگر کمی رہ جائے تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایسے ایرر، اومیشن یا irregularity کی بیس پر کیسز ریمانڈ ہو جاتے ہیں، اپیلیٹ کورٹ میں جا کر جو ججمنٹس ہیں وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ ویورز، یہ جو 340 سب سیکشن 2 کا جو بیان ہے، اس کو جو ہیڈنگ میں ہے کہ کمپیٹنسی آف ایکیوز ٹو بی اے وٹنس، کہ وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے اپنے کیس میں، وہ برحلف بیان دے سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جب 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، جو ایک اس کو کوسچنز کی صورت میں 342 کے تمام کوسچنز پٹ کیے جائیں گے، تو اس میں اس کے حوالے سے بھی کوسچن پٹ کیا جائے گا کہ کیا آپ برحلف بیان دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ اگر یہ کوسچن نہ کیا گیا ہو تو اس کے حوالے سے میں آلریڈی بتا چکا ہوں، یہ اس کو کہا گیا کہ یہ irregularity ہے اور مٹیریل irregularity ہوگی، اور اس کی بیس پر اپیلیٹ فارم میں جا کر اپیلیٹ کورٹ میں ملزم کو ریلیف مل جاتا ہے اور کیس ریمانڈ ہو جائے گا۔ جو 342 ہے اس میں حلف کے بغیر ہوتا ہے، کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتا۔ 340 سب سیکشن 2 حلف پر ہوتا ہے، اور اس میں اس کے اوپر جرا کی جائے، جب تک جرا نہ کی جائے تو اس کا بیان درست تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بے شمار ججمنٹس ہیں، اور اس میں سے ایک ججمنٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے 1997 PCRLJ پیج 1434 کے اندر۔ یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا ہے کہ جب تک جرا نہ کی جائے گی تو اس وقت تک ملزم کا جو بیان ہے 340 سب سیکشن 2 حلف پر، وہ درست تصور کیا جائے گا۔ جب بیان درست تصور ہو گیا، جرا نہ ہوئی ہو، تو ملزم ڈیفینیٹلی بری ہوگا، اس کا فائدہ اس کو دیا جائے گا۔ ویورز، یہ 342 اور 340 سب سیکشن 2 کے حوالے سے جو لیکچر ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے۔ اب اس کے بعد جو لیکچر ہیں میں کوشش کروں گا، وہ بڑے اہم ہیں ٹرائل کے اوپر۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ 145 CRPC کیا ہے، 133 CRPC کیا ہے، اس کے حوالے سے جسٹس آف پیس کے اوپر، اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے 200 CRPC میں بھی نیکسٹ ہمارا اسی کے اوپر ہو۔ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے روزمرہ زندگی میں کہ پرائیویٹ کمپلینٹ ایک الٹرنیٹ ریمیڈی ہے، کہ جب FIR نہ ہو رہی ہو تو الٹرنیٹ ریمیڈیز میں 22A بھی آتی ہے، الٹرنیٹ ریمیڈی میں وہ استغاثہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ الٹرنیٹ جو ریمیڈیز ہیں ان کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔
مجھے امید ہے کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے مجھے آگاہ کیجئے تاکہ میں اپنی کریکشن کر سکوں اور لیکچرز کو بہتر سے بہتر انداز میں جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس جو علم ہے، جو تھوڑا بہت جو ناقص علم ہے، جو میری ریسرچ ہے، وہ آپ سے نالج اپنا شیئر کر سکوں. اسی بہانے اور میری کریکشن بھی ہو جائے گی اور میرے علم میں بھی اضافے کا یہ باعث بنے گا. آپ کی آراء کا ہمیشہ منتظر رہوں گا. تھینک یو سو مچ.